نہیں کدھر سے آرڈر آتا ہے تو ٹی وی چینل کے دفتر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ حالات ہیں آج کل صحافیوں کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں. تو وداؤٹ اینی مور انٹروڈکشن ہی ڈزنٹ نیڈ اینی عمران ریاض خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو السلام علیکم. سب کا بہت شکریہ, خاص طور پہ منتظمین جنہوں نے بلایا بات کرنے کے لیے. مجھے پوائنٹ لکھ کے دیے ہیں, پھر پکڑا جائے گا. میرے دوستوں کو پتا چلا وہ رات کو آ گئے, انہوں نے کہا لکھ, پھر یہ لکھ کر دیا انہوں نے, پکڑا جائے گا, دیکھی جائے گی. تو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر, فریڈم آف ایکسپریشن, اظہار کی آزادی. اظہار کرو, آزادی کے ساتھ نہیں. زبان تمہاری, الفاظ ہمارے. بولو ضرور, مگر ہماری مرضی کی بات. یہی ہے نا بحث. صحافیوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ والی پولیٹیکل پارٹی یا یہ والے بندے اچھے ہیں, یہ آئیں گے تو میرے ملک کو اچھا چلائیں گے. غداری کی بحث کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی پولیٹیکل پارٹی یا یہ والے بندے اچھے ہیں, یہ والے آئیں گے تو میرا ملک اچھا چلے گا. کچھ کہتے ہیں نہیں, وہ والی پولیٹیکل پارٹی اچھی ہے, وہ والی آئے گی تو میرا ملک اچھا چلے گا. یہی بحث ہے نا. لیکن یہاں پہ کچھ ایسے طاقتور اور بڑے لوگ ہیں, وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں اس وقت یہ والی پولیٹیکل پارٹی اچھی لگ رہی ہے تو تم بھی کہو کہ یہ والی اچھی ہے, اور ہمیں اس وقت وہ والی پولیٹیکل پارٹی بری لگ رہی ہے تو تم بھی کہو گے وہ والی بری ہے. بھئی سب کی اپنی اپنی رائے ہے, رائے دینے دیجئے. رائے کے راستے میں بند مت باندھیے, یہ بند نہیں روک پائے گا, ممکن نہیں ہے. آپ الفاظ کو باندھ نہیں سکتے, آپ خیالات کو قید نہیں کر سکتے, آپ ہماری سوچ کو زنجیروں کے ساتھ نہیں جکڑ سکتے. آپ سے نہیں ہوگا صاحب. آپ نے کر کے دیکھ لیا, کیا بدل لیا آپ نے؟ نہیں ہوگا آپ سے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس سے نہیں بات کر رہا, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بدھ والے دن مجھے ٹیلی فون کال آئی, منگل کو 9 محرم الحرام کو, اور مجھے میرے چینل کی انتظامیہ نے بتایا کہ صاحب بات یہ ہے کہ 2 چیزوں پہ بات نہیں کرنی. 10 محرم تھا غالباً, ہاں جی منگل کو. 2 چیزوں پہ بات نہیں کرنی آپ نے اپنے کل والے پروگرام میں. میں نے کہا جی کس پہ بات نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا جی ایک ARY پہ آپ بات نہیں کریں گے, اور ایک آپ اپنے ٹاک شو کے اندر شہباز گل کے اوپر بات نہیں کریں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کروں گا بھائی, پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے, پاکستان کا بچہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, پاکستان کا سب سے مقبول چینل تم نے بند کر دیا ہے, میں اس پہ بات ہی نہ کروں؟ انہوں نے کہا جی انسٹرکشن ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنی ورنہ کانسیکوینسز ہوں گے, نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو میں نے, کیونکہ دیکھیں کام تو آپ نے کرنا ہے, نوکری کرنی ہے, صحافت آپ نے کرنی ہے, وہیں سے آپ کا رزق آتا ہے, آپ کے بچوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ انسٹرکشن اگر سب کے لیے ہیں تو میں فالو کروں گا. چیک کرو جیو کے لیے ہیں, چیک کرو دنیا کے لیے ہیں, چیک کرو سما کے لیے ہیں, چیک کرو 92 کے لیے, باقی سب کے لیے میں فالو کروں. تو مجھے انہوں نے بتایا نہیں جی یہ صرف آپ کے لیے ہیں, کہ عمران ریاض یہ بات نہیں کرے گا, باقی جو مرضی کرے. تو میں نے اس دن ایک کمپرومائز کر لیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں کل کا پروگرام نہیں کروں گا, پروگرام ہی نہیں کروں گا. یعنی وہاں آ کر بول کر اپنا ضمیر مارنے سے اچھا ہے میں گھر سے جاؤں ہی نہ. میں نے کہا آپ کل اناؤنس کر دیں کہ میں آج کا پروگرام نہیں کر رہا کسی مجبوری کی وجہ سے, آپ کسی اور سے کروا لیں, منڈے تک معاملات بہتر ہو جائیں گے, میں منڈے کو آ جاؤں. منڈے کو میں گیا پروگرام کرنے کے لیے, میری ٹیم آتی ہے, وہ کہتے ہیں سر وہ پروگرام بند کروا دیا انہوں نے. کیسے بند ہو گیا؟ انہوں نے کہا پروگرام اب آپ نہیں کر سکتے, آپ کو پروگرام نہیں کرنے دیں گے. میں نے انتظامیہ سے فون کیا, جو کرتا دھرتا ہے ان سب سے بات کی,
उन्होंने कहा जी हमें बहुत अफसोस है कि हमें आपका प्रोग्राम ऑफ एयर रखना पड़ेगा, आप ऑन एयर नहीं जा सकते। मैंने कहा जी कसूर क्या है बताओ। उन्होंने कहा कसूर कोई नहीं है, आपके 8 प्रोग्राम हमने निकाले जो आपने यहां किए, 8 के 8 का ट्रांसक्रिप्ट निकाला, एक एक जुमला चेक किया, एक एक लफ्ज के ऊपर बहस की, और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आपने कुछ गलत नहीं किया। कोई कानून, कोई आइन, कोई चीज हमने ब्रेक नहीं की। इसके बावजूद प्रोग्राम बंद। तो मैंने कहा पैमरा ने बंद किया है? तो उन्होंने कहा पैमरा को तो पता भी नहीं है, डूब के मर जाना चाहिए पैमरा को, उनको पता भी नहीं है मेरा प्रोग्राम बंद हो रहा है। यानी इसके ऊपर बंदा क्या कहे इनको? वो कहते हैं पैमरा को नहीं पता। तो मैंने कहा फिर खोलो प्रोग्राम अगर पैमरा को नहीं पता तो। उन्होंने कहा धमकी दी है, हमने चैनल भी चलाना है, वहां 4000 लोग काम करते हैं। मैं अपनी जिद के लिए या तो अड़ जाता वहां पे, सबकी नौकरी, सबके चूल्हे बुझ जाते वहां पे, मैं फिर घर आ गया चुप करके। इतना ही कर सकता हूं मैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो आवाज को बंद करना चाहते हैं? मैं एक बात उनको बताना चाहता हूं। जब मैं वहां से निकल रहा था ऑफिस से, मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं उनकी आंखों में आंसू थे। ये तकलीफ आपने उनको दी है, वो आपसे कैसे प्यार करेंगे? सोचो, लोगों के दिलों में प्यार पैदा कर रहे हो या नफरत? सोचो, लोग आपसे शिकवा करेंगे, गिला करेंगे, खुदा न खास्ता नफरत करेंगे। सोचो इस बात को। वो जो लोग जिन्होंने मुझे आके गाड़ी तक छोड़ा, उनकी आंखों में आंसू थे, मैंने खुद देखे हैं। कब तक रुलाएंगे आप लोगों को? कब तक तकलीफ देंगे? और कभी कोई किसी को, कुछ पॉलिटिकल हुकूमतें कभी किसी को बंद नहीं करती, कर नहीं सकती। मैं गवाऊं इस बात का। इमरान खान के दौर के अंदर किसी सहाफी को इन्होंने बंद नहीं किया। वो जो सबसे बड़ा टाउट है ना, वो सबसे पहले उछल उछल के छलांगे मार मार के कहता था इमरान खान की क्या जरूरत है मुझे बंद करे, मुझे तो बंद किया किसी और ने। जिस वक्त वहां जाके पांव चाट लिए, मिन्नत कर ली, तो कहना शुरू हो गया मुझे तो इमरान खान ने बंद किया था। और फिटे मुंह तुम्हारी सहाफत के ऊपर, किसी एक बात के ऊपर तो खड़े हो जाओ यार। और ऐसा आदमी है, मेरी जिंदगी के साथ खेला है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे 2 क्लिप पकड़े और उनको अजीब तरीके से जोड़ के इसको दे दिया। इसने टेरिबल लिख के उसको ट्वीट किया। मुझे एक दिन में 12 थ्रेट कॉल्स आई हैं। मुझे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि तुझे और तेरे बच्चों को मार देंगे। मैं फिर भी इसी मुल्क के अंदर रहता था। और जब इस आदमी से पूछा गया, सहाफियों ने पूछा, ये समी भाई बैठे हैं, कि तूने क्यों उसको मरवाने का बंदोबस्त किया, तो हंस के टाल देता है। और आज वो सहाफत का चैंपियन बना बैठा है। झूठ बोलते हैं सब, फ्रॉड करते हैं सब। ये कहते हैं कि हमने जब मुतीउल्लाह जान को मार पड़ी हमने बात नहीं की। ये कहते हैं वो बच्चे को जब घर के अंदर मारा हमने बात नहीं की। ये कहते हैं जब अबसार आलम को गोली मारी है हामिद मीर को, हमने बात नहीं की। मैं अपने मोबाइल फोन के अंदर सारे क्लिप निकाल कर लाया हूं। चैलेंज करता हूं आप सारों को, जितने लोग यहां मौजूद हैं देख कर जाना। एक एक को दिखाऊंगा कैसे मुजम्मत की थी, लाइन क्रॉस करके मुजम्मत की थी। इतनी मुजम्मत की थी कि मुझे उसका खुमियाजा बाद में भुगतना पड़ा था। मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस दौर में भी बर्दाश्त किए थे। इनके लिए आवाज उठाई थी। आज वो कहते हैं तुम उस वक्त खुश थे, आज हम खुश हैं, मनाओ खुशियां। अभी मैं इस्लामाबाद आ रहा था, मुझे कह रहे थे कि तू ना आ, तुझे हम पकड़ेंगे। तू इधर आएगा, तुझे हम पकड़ेंगे। मेरा मुल्क है। ये पहले कहते थे पंजाब ना जाओ, कभी कहते हैं इस्लामाबाद ना जाओ, कभी कहते हैं वहां छुप जाओ। क्यों क्यों छुपे? मेरा मुल्क है, जहां दिल करेगा जाऊंगा, जिससे दिल करेगा मिलूंगा, जो दिल करेगा वो बोलूंगा। इस्लामाबाद मत आओ, पकड़े जाओगे। पकड़ो ना, जल्दी पकड़ो, निशाने इबरत बनाओ मुझे, इनको भी बनाओ सारों को। हम हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम, पकड़ो हमें बंद करो, तुम्हारा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हमें बंद करो, बिजली सस्ती मिलेगी। हमारी जुबान बंद करो, हमें निशाने इबरत बनाओ, तुम्हें गैस सस्ती मिलेगी, तुम्हारी महंगाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारा डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा। पकड़ो हमें, इसीलिए पकड़ना है ना।
कि ये बातें हम बताते हैं, बात करने पर पाबंदी है। एक छोटी सी चीज मैं आपको तवज्जो दिलाता हूं। ये कहते हैं ना कि हम किसी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। एक लिटमस टेस्ट होता है, जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनको पता है कि वो नीला या लाल हो जाता है, फौरन आपको पता चल जाता है कि यहां पे तेजाब है या सास है। मैं आपको अभी साबित कर देता हूं 1 मिनट में। साबिर शाकिर गद्दार है ना, गद्दारी का पर्चा उस पे, बगावत, वो भी गद्दार है। अरशद शरीफ, ये 2-3 गद्दार सामने बैठे हुए हैं। मैं भी गद्दार हूं। आपने हमारे साथ क्या नहीं किया? पर्चे किए, सड़कों पे मारा, थानों में मारा, हमें बंद रखा, हमें घसीटते रहे, जगाते रहे, बेल्टों से मारते रहे। कभी कोई एक टेलीफोन आया आपको पूरी दुनिया से? इस शहर में कितनी एम्बेसीज हैं, किसी एक ने आपको कहा हो कि क्यों मार रहे हो? किसी एक ने मुजम्मत की हो? कभी कोई बैनुल अक़वामी इदारा बोला हमारे लिए? नहीं बोला, नहीं बोलेगा, क्योंकि हम उनका एसेट नहीं हैं, हम तुम्हारा एसेट हैं। ना तुम्हारे लिए कोई बोलेगा, ना हमारे लिए कोई बोलेगा। ना वो लोग तुम्हारे लिए कभी बोले, ना वो लोग हमारे लिए कभी बोलेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, हम उनका एसेट नहीं हैं, हम इस मट्टी का एसेट हैं। लगाओ उनके किसी आदमी को हाथ, ऐसे उंगली लगाओगे अलार्म बजेंगे, उंगली लगाओगे चीखों की आवाजें आएंगी, उंगली लगाओगे बैनुल अक़वामी इदारे और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आवाजें उठेंगी, क्योंकि वो उनके एसेट हैं, वो उनका असासा है, वो उनसे काम लेते हैं। आज वो आपकी आंखों का तारा बन रहे हैं ना। आपको दिन में तारे ना इन्होंने दिखाए तो मुझे कहिएगा, यही लोग आपको दिन में तारे दिखाएंगे, फिर आपको हम याद आएंगे। और याद रखना, ऐसे ही डट के खड़े होंगे जैसे आज खड़े हैं आपके सामने भी, चट्टान की तरह। हमें पकड़ने से अगर किसी की जिद को और अना को तस्कीन मिलती है ना, तो पकड़ो फिर। लेकिन इस पाकिस्तान का कोई भला आप नहीं करने जा रहे। हमें डराएंगे, धमकाएंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, लेकिन आपको हमारे मुंह से वो कभी सुनाई नहीं देगा जो आप चाहते हैं। हम जब बोलेंगे वही बोलेंगे जो हम हमेशा बोलते रहे हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान, यही बोलेंगे।